Tak tengok ada lagi yang tak masuk ni. Okay, frekuensi modulator. Maksudnya circuit yang kita guna untuk menghasilkan FM dan PM signals. Okay. So there are two types of frequency modulator circuits, direct circuits and phase modulation circuits. Kenapa kita cakap direct circuits? Direct ni maksudnya kita akan menghasilkan FM tu secara direct lah daripada circuit tu. Kita tak hasilkan signal yang lain, kita hasilkan signal FM sahaja. Okey. Satu lagi cara kita boleh menghasilkan melalui circuit, tapi kita ada modify sikit untuk menghasilkan FM modulation, FM signal. Okay, so ada dua cara lah. Okay, so frequency modulator is a circuit that varies carrier frequency in accordance to modulating signal. Accordance with the modulating signal. Maksudnya carrier frequency yang carrier signal ataupun frekuensi bagi carrier signal tu yang kita vary. Okay, nama apa? Frequency modulation kan. So frekuensi bagi carrier tu yang akan berubah. Vary maksudnya berubah-ubah. Okay. Mengikut apa? Mengikut bentuk apa? Mengikut bentuk modulating signal. In accordance with the modulating signal. Okay. So the carrier is generated by LC or crystal oscillator circuit. Carrier. Okay. The carrier signal yang asal is generated by LC ataupun inductor capacitor LC or crystal oscillator circuit. Okay, in LC oscillator, the carrier frequency can be changed by varying the inductor capacitor. Kita akan vary carrier frequency. Okay. Jadi dalam frequency modulation, carrier frequency itu akan berubah-ubah, okay, in accordance with the modulating signal punya shape. Jadi kita akan vary the inductance and capacitance to vary the frequency. Okay, the idea is to find a circuit or component that converts a modulating voltage to a corresponding change in capacitance or inductance. Okay. So in crystal oscillator, kita ada dua jenis. Satu crystal oscillator. Okay, the frequency is fixed by the crystal. Okay, crystal oscillator frequency. Tapi kita ada cara untuk ubah dia kemudian. Okay, it's a variable capacitance diode. A variable capacitance diode used to change the oscillator frequencies. Okay. Okay, so maksudnya kalau kita guna varactor, maksudnya kita guna diode yang boleh berubah capacitance dia. Okay, varactor, variable capacitance diode. Okay, so kita akan ubah the oscillator frequency tu. Okay, so maksud bila kita ubah oscillator frequency, kita akan ubah the carrier signal frequency bagi carrier signal. So frekuensi carrier signal yang akan berubah dalam FM ni ya. Frekuensi dia berubah-ubah. So kita tengok ni frekuensi modulator circuit. Okay. Okay, so kita ada diode ni. Okay, diode dekat sini D1. Diode D1 yang kalau orange ni. Okay. Ni kita panggil varactor diode. Okay. Varactor diode.
Okay, the capacitance of varactor diode D1 diode and L1 form the parallel tune circuit. Okay, dalam FM modulator ni kalau guna varactor ni, dia directly diode tu sendiri dan L1 menghasilkan parallel tune circuit. Kalau dalam AM tu, tune circuit tu kita ada asing. Okay. Yang ni diode tu sendiri, dia ada capacitance dalam tu. Okay. Capacitance tu dia boleh vary. Jadi kita boleh tune lah. Okay. So D1 and L1 form the parallel tune circuit. Value of C1 is made very large. Okay. So its reactance is very low. Okay. So C1 connects the tune circuit to the oscillator and blocks the DC bias on the base Q1 from being shorted to ground through L1. Okay. So the values L1 dengan D1 tadi ni fix the center carrier frequency. Jadi maksudnya L1 dan D1, D1 dalam tu ada capacitance. Okay. Kita boleh tentukan carrier frequency melalui D1 dan L1 tu lah. Jangan lupa diode tu dalam tu dia ada variable capacitance dalam D1 tu. Okay. So the modulating signal varies the effective voltage applied to D. So modulating signal ni bila dia jadi minima, maksima, minima, jadi yang tu modulating signal varies the effective voltage applied to D1 and its capacitance varies. Okay. Jadi bila modulating signal tu pergi ke maksima, lepas tu turun balik, pergi ke minima, naik balik kan. Sinusoidal. Jadi bila modulating signal tu varies the amplitude, so the effective voltage applied to D1 vary juga. Jadi bila effective voltage applied to D1, capacitance pun varies. So bila capacitance D1 varies, okay, dan L1, so dia akan membentuk tune circuit untuk vary frekuensi bagi carrier signal. Okay. So most LC oscillators are not stable enough to provide a carrier signal. Okay. So the frequency of LC oscillators will vary with temperature changes, variations in circuit voltage and other factors. Okay, bila ada temperature change, bila ada variation in circuit voltage and factor-factor lain, dia akan berubah lah. Okay, frequency LC oscillators. As a result, crystal oscillators are normally used. Jadi dalam FM memang kita guna crystal oscillator. Okay. Crystal oscillators provide highly accurate carrier frequencies and their stability is superior to LC oscillators. Okay, berbanding LC oscillator, crystal oscillator lebih stable. Okay, in terms of stability. So stability of crystal oscillator is superior to LC oscillator. The frequency of crystal oscillator can be varied by changing the value of capacitance in series or in parallel with the crystal. So kita nak ubah frekuensi crystal oscillator, kita just ubah capacitance. Okay. By making the series capacitance a varactor diode, a frequency modulation can be achieved. Okay. Okay, so series capacitance yang kita buat ni ialah varactor diode.
The modulating signal is applied to the varactor diode which changes the oscillator frequency. Okay, so again bila modulating signal varies, okay, apa voltage applied to the varactor diode also varies, so oscillator frequency pun varies. Okay. Yang ni kita pakai crystal oscillator. Yang ni diode. Okay. Kita akan dapat output FM kat sini ya. Okay, so the thing is dalam ni you tak perlu hafal pun circuit-circuit ni. Tapi bila you tengok ada apa tu varactor diode tu you boleh cam lah itu adalah frequency modulation circuit ataupun frequency modulator. Okay, kena tahu frequency modulator tu macam mana, dekat mana input dia, dekat mana output dia sebab nanti dalam exam ataupun dalam test akan keluar circuit juga. Jangan ingat dalam untuk lab saja. Dalam exam pun akan keluar circuit, dalam test pun keluar circuit. Saya tak boleh record lah. Saya boleh record ke? Oh, sekejap. Itu tak boleh record. Oh, boleh. Kadang boleh record, kadang tak boleh record. Kena accept recording kalau tidak terkeluar. Okay. So dalam exam ataupun test kita boleh tanya circuit lah. Jadi awak kena kenal pasti tu circuit untuk apa, FM ke, AM ke. This call is now kat being mana yang tune recorded. circuit dia. Okay. Boleh tanya semua tu sebab dia ni ada dalam slide. Dalam lecture notes. Okay, varactor modulator. Continue tadi daripada yang ni. Okay, in figure 3 tu the capacitance of varactor D1. Apa dia silap. Kita balik betul lah macam dah buat. Okay. Frequency modulating a crystal oscillator. Okay. Varactors are made with a wide range of capacitance values. Okay. Most units having normal capacitance. Okay. 1 hingga 200 picofarad range. Okay. Frequency multiplier circuit is one whose output frequency is some integer multiple of the input frequency. Okay. Kalau circuit yang boleh double, triple ke apa ke, satu frekuensi kita panggil, kalau double kita panggil doubler. Okay. Kalau frekuensi multiplier yang triple maksudnya 3 kali frekuensi, input frekuensi tu dia jadikan 3 kali di output dia, so kita panggil tripler. Okay. Frequency multipliers can also be cascaded. Ni kalau kita nak ubah-ubah frekuensi kan. Jadi ubah frekuensi, kita nak vary frekuensi, so frequency multiplier bila dia multiply the frequency of the signal kita panggil doubler untuk kali 2. Kali 3 kita panggil tripler. Okay, cascade. Cascade pun boleh, bila kita cascade maksudnya apa? Double, cascade dengan triple jadi apa agak-agak? Kali 2, lepas tu kali 3, jadi kali 6 lah kan. Jadi bila cascade ni kita boleh kali-kali. Okay. Lagi bertambah lah. Frekuensi tu kita boleh multiplykan berapa kali yang kita nak. Bila kita cascade kan frekuensi multiplier circuit. Okay, voltage control oscillator pula. Oscillators whose frequencies are controlled by external
input voltage. Okay, oscillator called voltage control oscillator. Okay, voltage control crystal oscillator are generally referred to as VXOS. Okay, okay, VCOs are primarily used in FM. VCOs are also used in voltage to frequency conversion application. Okay, sekarang kita guna reactance modulator. A reactance modulator is a circuit that uses a transistor amplifier. Okay, so tadi kita guna diode, varactor diode. Yang ni kita guna transistor pula. So, sama macam AM pun kita ada guna diode, ada guna transistor. Okay, so a reactance modulator use a transistor amplifier that acts like either a variable capacitor or inductor. Okay. Jadi when a circuit is connected across the tuned circuit, the oscillator frequency can be varied by applying the modulating signal dekat amplifier, transistor amplifier ni. So ada apa, across the tuned circuit dia akan menghasilkan FM with varying frequency FM signal. Reactance modulators can produce frequency deviation over wide range. Okay, so frequency deviation untuk reactance modulator ni lebih besar range dia, perbezaan frekuensi dia. Sebab FM ni kan kita ada frequency deviation kan. Frequency deviation tu maksudnya daripada frekuensi FC yang asal berapa banyak dia berubah, dia pergi ke frekuensi yang lebih rendah ataupun yang lebih tinggi. Berapa banyak frekuensi deviation tu, okay, bergantung kepada jenis FM modulator kita. Okay, reactance modulators are highly linear, so distortion is minimal. So memang dia linear, okay. Linear maksudnya kita boleh minimumkan distortion kepada signal kita, FM signal kita. Okay, sini kita ada reactance modulator ni, kita boleh nampak tune circuit kita. Okay, tune circuit ni biasanya parallel lah L dengan C ni. Okay, LC. So bila kita masukkan input signals sebagai modulating signal, so bila yang ni untuk vary the frequency, carrier oscillator dan tune circuit. So bila dia masuk ke transistor ni akan vary the carrier frequency. Bila modulating signal sampai ke transistor, dia akan vary the modulating frequency dan mengikut tune circuit punya frekuensi lah. Okay, phase modulator. Okay, okay, selain pada direct okay, kan tadi kita kata ada dua jenis kan FM, macam mana nak hasilkan FM, ada dua cara. Satu kita guna direct, okay, direct circuit. Satu lagi kita guna sekejap mana ada tadi, direct circuit. Satu kita guna PM circuit. Kita boleh guna dua cara. Okay, yang direct circuit kita dah tengok. Direct circuit kita guna varactor diode. Lepas tu varactor modulator guna crystal oscillator. Lepas tu kita guna, selain pada crystal oscillator, kita guna reactor, VCO dah. Reactance modulator. Okay, reactance modulator. Okay, so yang keempat pula kita guna phase modulator.
Yang ni cara yang lain, dia bukan direct circuit. Kita design untuk PM, untuk menghasilkan PM, tapi kita nak produce FM. Okay. So kita panggil indirect FM. Indirect FM. Dia bukan direct circuit. Okay. In PM, phase modulation circuit, the carrier oscillator can be optimized. Okay, for frequency, accuracy and stability. Okay. So yang ni kelebihan dia lah. Untuk frequency accuracy dia lebih accurate dan lebih stable. Sebab tu ada pelbagai jenis sebab ada kelebihan masing-masing circuit. Okay, crystal oscillators or crystal control frequency synthesizers can be used to set the carrier frequency accurately and maintain the stability. Okay. So memang kita nak carrier frequency yang accurate dan stable, kita guna indirect FM ni. So the output of the carrier oscillator is fed to a phase modulator where the phase shift is made to vary in accordance to the modulating signal. So phase shift sebab ini kan PM circuit, dia akan ada, ni kan PM circuit, dia ada phase shift. Okay. So the output of the carrier oscillator is fed to a phase modulator where the phase shift the output of the carrier oscillator is fed to a phase modulator. Okay, so phase modulator ni apa yang dia buat? Kita ada carrier oscillator, lepas tu kita masukkan ke phase modulator. Phase modulator is will make a phase shift. Okay, phase shift banyak mana bergantung kepada modulating signal. Okay. Okay, so kita panggil dia varietal phase modulator, nama dia. Okay, a simple phase shift circuit can be used as a phase modulator if the resistance or capacitance can be made vary with the modulating signal. Okay, so kita akan vary the resistance and capacitance to vary the phase shift. Okay, so a variator can be used to vary capacitance, okay, and achieve phase shift modulation. Okay, PM modulation lah. Okay, a variator phase modulator. Okay, so yang ni kita pakai variator diode juga. Okay. Okay. Selain daripada tu kita boleh pakai transistor. Okay. Transistor can be used as a variable resistor to create a phase modulator. Okay. Standard common emitter class A amplifier biased into the linear region is used in PM. Okay. So transistor from collector to ground acts a resistor. The transistor resistance forms part of the phase shifting ni. Kita tengok transistor collector to ground dia. Okay, collector to ground dia form resistance. Resistance ni akan menghasilkan phase shift. Okay. Okay. Phase modulator circuit. Transistor phase shifter. Okay, yang ni pakai transistor. Tadi tu pakai varietor diode. Okay. Kita dah tengok dah macam mana kita dapat direct FM dengan indirect FM. So bila kita dah dapat FM signal, kita transmit. Kita transmit melalui, lepas tu lalu channel apa semua sampai kat
kat destination, kat receiver kita kena demodulate semula. Okay. Untuk mendapatkan signal, information signal yang asal. So kita perlukan frekuensi demodulators. Okay, any circuit that will convert a frequency variation in carrier back into proportional voltage variation can be used to demodulate or detect FM signal. Okay, so dekat receiver dia terima carrier yang ada variation in frequency, which is FM signal. So dekat receiver juga kita perlu tukarkan demodulate FM signal tu kepada information signal semula lah. Okay, circuits used to recover the original modulating signal from FM transmission sama kita panggil dia demodulators ataupun kita panggil detectors. Okay. Bukan demodulator saja nama dia. Nama dia ada banyak. Demodulators, detectors dan lagi nama yang nampak pelik sikit, discriminators. Discriminators maksudnya dia nak separatekan elemen-elemen yang lain, dia nak dapatkan, dia nak discriminate ada carrier ke apa ke daripada FM signal tu. Dia nak dapatkan modulating signal sahaja, which is the information signal. Okay, frequency demodulators. Satu jenis ni kita panggil slope detector. Okay, jenis pertama, slope detector makes use of a tuned circuit, okay, and a diode detector to convert frequency variations into voltage variations. Okay. Macam mana? Frequency variation. Frequency kan dalam FM signal kan berbeza-beza. Sekejap frekuensi dia tinggi, sekejap rendah, sekejap tinggi. So in between tu pun ada perubahan kan. Jadi frequency variation dalam FM signal kita convert dia jadi voltage variation. Bila kita convert perubahan frekuensi kepada perubahan voltage, kita dapatlah satu signal FM. Dapat signal yang asal dia. Okay, dapat signal asal dia sebab bila FM frekuensi dia berubah mengikut modulating signal. Bila information signal dekat maksima, frekuensi dia tinggi. Bila modulating signal dekat minima, frekuensi dia paling rendah kan. Jadi dari situ kita boleh dapatkan, kita convert kepada voltage variation, kita boleh dapatkan information signal dia tinggi, rendah, maksima, minima, maksima, minima. Okay. Dengan mengetahui frequency variation dalam FM signal tu. Okay. So tujuannya kita nak dapat balik information signal. So the main difficulty with slope detector lies in tuning. Nak tuning dia tak senang sebab frekuensi ni dia vary. FM signal ni frekuensi dia vary, jadi dia perlu ada tuning circuit yang boleh tune kepada different frequency variation tu. Itu yang susah tu. Kalau satu frekuensi saja kita nak tune dia senang. Tapi sebab FM ni kan dia ada frequency variation, so the main difficulty is to tune it. Tune tu maksudnya nak select frekuensi tu betul-betul kat frekuensi yang paling tinggi tu ke, paling rendah ke, in between tu ke. Okay. Okay, slope detector operation. Okay. So dia bergantung kepada so kalau dari sini kita boleh tengok bentuk signal ni, one portion of the signal kan ada slope berbeza-beza dekat sine wave ni. Okay. Jadi slope ni dia perlu
convert kepada voltage. Okay. Lower frequency produces lower voltage. Okay. Bila frekuensi bertambah, higher voltage. Okay. Okay, frequency demodulators. Pulse averaging discriminators. Okay, pulse averaging pula. Ni ada cara yang kedua. Using zero crossing detector, a one shot multivibrator and a low pass filter in order to recover the original modulating signal. Okay, pulse averaging is high quality frequency, is a high quality frequency demodulator. Okay, very high quality pulse averaging discriminator. Originally, this discriminator was limited to expensive telemetry. Sebelum ni lah. Okay. Hanya expensive telemetry and industrial control application yang guna pulse averaging discriminator. Maksudnya dalam industri, dalam apa, untuk application yang penting lah kita guna. Pulse averaging discriminator sebab very high quality. But with the availability of low cost IC, this discriminator is used in many electronic products. Sekarang ni dah ada yang low cost punya. Okay, so dia gunakan secara meluas lah, pulse averaging discriminator. Okay, so FM input kita masukkan. So kita melalui zero crossing detector. Okay, then one shot multivibrator, kita akan lalukan ke low pass filter untuk tapis frekuensi yang kita nak. Okay, pilih. Okay, and then recover the modulating signal. Okay, frequency demodulators yang lain pula ialah phase lock loops. Okay, PLL. Phase lock loop is a frequency or phase sensitive feedback control circuit. Okay. Jadi kalau kita dengar perkataan phase lock loop tu, dia mesti ada feedback. Okay. Frequency of phase sensitive feedback control circuit used in frequency demodulation, frequency synthesizers and various filtering and signal detection applications. So ada 3 elemen dalam PLL. Okay. 3 basic elements. Dalam PLL ada 3 basic elements. Okay, kita ada phase detector, low pass filter dan VCO, voltage control oscillator. Okay, so ada phase detector, low pass filter dan VCO. Okay, VCO ni okay. Jadi dia ada satu elemen lain yang tidak boleh dielakkan dalam PLL, mesti ada feedback control signal. Maksudnya bila kita dah pergi ke output ni kita akan hantar feedback ke input semula, ke phase detector semula. So input campur dengan feedback, kita akan proses lagi. Maksudnya feedback ni bergantung kepada output dan input pun bergantung kepada feedback yang mana bergantung kepada output juga. Jadi dia berterusan. Okay. Okay, the primary job of the phase detector is to compare, okay, the two input signals. Two input signals daripada mana? Daripada feedback tadi dan input daripada FM input yang asal dan input daripada feedback. Feedback ni dari output yang melalui VCO ni. So ada 2 input kepada phase detector ni. Okay. When filtered will control the VCO. If there is a phase or frequency difference between FM input and VCO, kalau ada frequency difference between 2 input tadi ni, the phase detector output varies, okay, in proportion to the difference. Okay.
So the filtered output adjusts VCO frequency in an attempt to correct for the original frequency of phase difference. Jadi sebabkan FM signal ni complicated sikit dari segi frekuensi dia. Jadi VCO ni kita guna untuk dapatkan frekuensi yang tepat, okay, untuk signal yang for that instance, which is the instantaneous signal. Instantaneous signal frekuensi, maksudnya frekuensi yang tepat pada waktu itu, pada saat itu, okay. That's why bila kita ada feedback, kita akan dapat lebih frekuensi yang lebih tepat pada instant tersebut, pada saat tersebut. This DC control voltage called the error signal is also feedback in this circuit. So when no input signal is applied, phase detector and low pass filter output are 0. Okay. Kalau tak ada input. Okay. So VCO then operates at what is called free running frequency. Its normal operating frequency as determined by internal frequency determining components. Jadi kalau tak ada input, VCO boleh operate dekat frekuensi kristal tu lah. Okay. Normal internal frequency. Okay, so itu sajalah untuk phase, untuk frekuensi demodulator. So ada 4 jenis, 5 jenis. 5 jenis frekuensi, 4 jenis frekuensi modulator dan berapa jenis? 3 jenis frekuensi demodulator. Okay. Okay, so ada apa-apa soalan tak untuk skirt ni? Soalan yang akan keluar dalam exam ke, dalam test ke, dalam quiz ke? Oh, kita pun akan ada assignment. Ada assignment juga nanti. Saya rasa saya bagi assignment nanti dekat-dekat nak exam kot supaya awak study lebih sikit. Untuk chapter 1 to 3 ni kita buat assignment dekat-dekat nak exam nanti. Okay, untuk test nanti akan masuk chapter 1 to 3 ya. Chapter 1 to 3 kena tengok juga circuit, functions, function yang ada dalam circuit tu. Lepas tu kena boleh lukis AM modulation, AM modulated signal, frequency modulated signal dan phase modulated signal kena boleh lukis. Kena boleh lukis lukis kena lukis elok-elok. Kalau lukis sengit-sengit, tak bentuk dia tak betul, curve dia tak betul, yang tu memang dapat markah terlalu minimum ataupun tak dapat markah langsung. Tengoklah. Jadi kalau suruh lukis signal tu kena lukis elok-elok. Okay je, so sekarang kena dah habis dah chapter ni, kena tahu beza antara modulating signal tu apa, carrier signal tu apa, modulated signal tu apa, kena tahu beza. Frequency spectrum. Okay. Okay, so dalam test ni saya akan tanya soalannya pengiraan semuanya. Pengiraan. Okay, pengiraan, calculation. Jadi dalam exam ada soalan teori sikit. Dalam test soalan calculation semua. So memang kena buat tutorial tu lah. Buat semula tutorial tu, tengok balik jawapan-jawapan tutorial dekat forum tu. Okay. Okay, tengok balik tutorial dan tengok juga lecture notes sebab
dalam tutorial tak ada circuit. Okay, AM circuit, FM circuit tak ada dalam tutorial tapi ada dalam lecture notes. So kena tengok juga lecture notes dan graf bukan graf lah, apa ni, signal time domain dan frekuensi domain kena boleh lukis. Bila suruh lukis tu maksudnya lengkap dengan label, axis dia, y axis dia apa labelkan, x axis dia apa labelkan, dan value amplitude dia berapa semua kena kira lah. Amplitude dia berapa, frekuensi dia berapa, kalau timing untuk FM, PM tu semua kena accurate bergantung kepada modulating signal tu. Kalau modulating signal maksima, FM frekuensi maksimum macam tu. Kalau minima, frekuensi minimum. Lepas tu untuk PM pula, kalau slope dia bertambah, jadi frekuensi carrier kat situ bertambah, slope dia menurun, frekuensi carrier menurun. Jatuh semua timing untuk time domain tu semua kena tepat lah. Kalau main lukis saja tak elok dan timing pun entah bercelaru kat mana tu, maksudnya memang tak faham lah. So memang jawapan dia salah walaupun lukis. Jadi kena lukis betul-betul. Jangan lukis macam rupa cacing tu, tak mau. Lukis elok pakai pensel. Lukis pakai pensel, tulis pakai pen. Bukan terbalik. Awak suka terbalik. Bila suruh tulis jawapan pakai pensel. Bila suruh lukis pakai pen pula. Dah tak boleh padam. Okey. Okey. Ada apa-apa soalan tak untuk test ni? Dah habis dah ni kelas ni. Test 10%. 10%. 10% test 1, 10% lagi test 2. Lepas test nanti saya akan buat quiz juga. Untuk dalam beberapa hari selepas tu, quiz untuk chapter 3. Quiz untuk chapter 3, 2 dan 3 kan belum buat. Quiz untuk chapter 2 dan 3. Combine. Okey, tak ada apa soalan lah. Test ada berapa soalan? Test ada 3 soalan. Soalan 1, chapter 1. Soalan 2, chapter 2. Soalan 3, chapter 3. Jadi apa yang ada soalan example dalam lecture note semua tu cuba buat balik. Dalam tutorial tu wajib buat. Kalau dah boleh buat semua soalan tu, bolehlah jawab test. Dan tengok juga circuit. Soalan teori tu adalah sikit, 1 markah, 2 markah macam tu. Tapi kena tahu teori untuk mengenal teori dari segi untuk lukis time domain signal dan frekuensi domain. Soalan teori macam betul-betul hafal tu tak ada lah. Untuk test tak ada. Dalam exam ada soalan teori. Lagi? Ada soalan lagi tak? Attendance hari ni tak payah attendance lah. Test hari Khamis pukul berapa saya tulis itu? 9 sampai 10.30 kan? Betul tak? Test. 8.30 sampai pukul 10 madam. 8.30 sampai pukul 10. 8.30 sampai pukul 10.
8.30 sampai 10. Bas ada ke? Bas tak ada lah. Nak kena book bas ke? Dekat DPU 1. DPU tu bangunan colour purple tu, tingkat bawah DPU 1 Hujan. Book bas lah. Alamak, tak tahulah sempat ke tidak. Saya cuba esok lah. Saya cuba book esok. Apa-apa saya beritahu lah. Kalau tak dapat bas, kena bergerak awal lah. DPU 1 bangunan purple tu bukan jauh mana pun. Okey lah. Okey, saya cuba esok lah. Okey, yalah musim hujan. Okey, saya cuba book esok. Tolong ingatkan tau. Takut lupa. Okey lah.